اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20/6 ہے، 26 آیت 26 ہے۔ آج اسی ایک آیت پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں تلخیص تفہیم القرآن میں جو ہے اسے میں ذرا آسان کر کے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب اب سنیے اور بعد میں تلخیص تفہیم القرآن پڑھ کر بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب سنیے اور بعد میں پڑھ کر اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ سطر جسم کے وہ حصے جن کو کپڑوں سے ڈھانک لینا ضروری ہے اسے سطر بولتے۔ تو آدم و حوا علیہم السلام کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا انسان کی فطرت میں ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان کے جسم سے جب قدرتی لباس اتر گیا، ان کے جسم، ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے جب کھل گئے تو ان کا پہلا ریسپانس کیا تھا؟ سب سے پہلا ریاکشن کیا تھا کہ انہیں شرم آ گئی اور وہ ڈھونڈنے لگے کہ اپنے جسموں کو کیسے ڈھانک لیں۔ جنت کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا، اپنے جسم کے سطر کو ڈھانکنا انسان کے لیے ایک نیچرل بات ہے، ایک قدرتی بات ہے۔ سب سے پہلے انسان کا یہی ریسپانس اور رویہ رہا، تو قیامت تک کے انسانوں کا یہی رویہ اور یہی ریسپانس ہونا چاہیے۔ تو اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا انسان کی فطرت میں ہے، مگر ہر زمانے میں اور آج بھی انسان اس معاملے میں بے شرمی میں مبتلا ہوتا رہا ہے۔ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے کے معاملے میں، اپنے سطر کو ڈھانکنے کے معاملے میں انسان ہر زمانے میں اور آج بھی بے شرمی میں مبتلا ہوتا رہا ہے، اور ایسا شیطان کے بہکاوے سے ہوتا ہے۔ جیسا پہلے انسان کے ساتھ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وہ معاملہ پیش آیا، اب آج بھی اور آگے بھی اور اس سے پہلے بھی شیطان کے بہکاوے سے انسان اپنے کپڑوں کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے جسم اور اپنے سطر کو ڈھانکنے کے معاملے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو کھولتا رہا ہے، دکھاتا رہا ہے دوسروں کو۔ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنا
शैतान के बहकावे से है। ये इससे पहले की आयतों से हमें मालूम हुआ। आइए अब इस आयत नंबर 26 को ज़रा एनालाइज करके देखें। इसको जो है इसकी एक एक बात पर ज़रा गौर करके देखें। अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी आदमा खद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया भी हो। व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा का लिबास बेहतरीन लिबास है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। यह है तर्जुमा इस आयत का। इस आयत में सबसे पहले फरमाया, या बनी आदम, ऐ औलाद आदम। अल्लाह ताला तमाम इंसानों से कह रहा है कि ऐ लोगो, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया। खिताब यहाँ पर तमाम इंसानों से हो रहा है कि ऐ इंसानों, ऐ आदम की औलाद, ऐ लोगो, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। लिबास नाजिल करने का क्या मतलब है? लिबास, इस आयत में इंसान पर लिबास उतारने का मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसान की फितरत में, इंसान के अंदर, इंसान के नेचर में ये बात रख दी है कि मुझे लिबास की, मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये तलब, ज़रूरत का एहसास रख दिया है और इंसान अपनी अक्ल से काम लेकर अपने लिए लिबास बना लेता है। इंसान की नेचर का, इंसान की फितरत का मुतालिबा है कि मुझे लिबास चाहिए, तो उसे पूरा करने के लिए इंसान अपनी अक्ल से काम लेकर अपने लिए किस्म किस्म के कपड़े बना लेता है, अपने लिए किस्म किस्म के लिबास बना लेता है। इस बात को अल्लाह ताला यूँ बयान करता है कि ऐ लोगो, हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है। यूँ अल्लाह ताला फरमाता है इस बात को। तो या बनी आदम खद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा। युवारी, ताकि ढांक दे तुम्हारे सौआत को, और बने तुम्हारे लिए रीशा। यहाँ पर 3 अल्फाज आए हैं, युवारी ढांकना, सौआत उसका मतलब अभी आएगा, और रीशा, सौआत और रीशा, सौआत को ढांकना और तुम्हारे लिए रीशा होना, ये है तुम्हारे लिबास का मकसद। तो ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है, युवारी सौआतिकुम व रीशा, ताकि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत भी हो और जीनत भी हो। सौआत, सौआतिकुम, तुम्हारी सौआत। सौआत के क्या माने हैं? सौआत के माने हैं जिस्म के वो हिस्से जिन्हें दूसरों के सामने खोलने को इंसान बुरा समझे। जिस्म के वो हिस्से जो दूसरों के सामने खुल गए तो इंसान शर्म से पानी पानी हो जाए, उसे कहते हैं सौआत। जिस्म के ऐसे हिस्सों को इंसान कपड़ों से ढांक कर रखता है। ये बात अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दी है कि इंसान अपनी सौआत को ढांकना चाहता है और कोशिश करके अपनी सौआत को, अपने जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांक लेता है। ये बात अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रख दी है।
युवारी सौआतिकुम वो रीशा का मतलब है जिस्म की आराइश, जिस्म की जीनत, सजावट, जिस्म का सिंगार। कपड़े ये भी हैं, कपड़े जिस्म की आराइश भी हैं, जीनत भी हैं, सजावट भी हैं और सिंगार भी हैं, इसे कहा रीशा। और इसके अलावा कपड़े, लिबास मौसम के असरात से जिस्म की हिफाजत के लिए भी हैं। ठंड, गर्मी, सर्दी, इन तमाम चीज़ों से अपनी जिस्म को की हिफाजत करने के लिए इंसान को लिबास चाहिए, लिबास की ज़रूरत है। तो लिबास की ये भी ज़रूरत है। काबिल शर्म हिस्सों को ढांकना भी ज़रूरी है इंसान के लिए, और जिस्म की आराइश के लिए और मौसमी असरात से जिस्म की हिफाजत के लिए भी इंसान के लिए लिबास ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों में सबसे पहली चीज़, सबसे अहम चीज़ युवारी सौआतिकुम है। इस वास्ते पहले उसका ज़िक्र किया अल्लाह। उसके बाद है वो रीशा। पहली ज़रूरत काबिल शर्म हिस्सों को ढांकना। दूसरी बात है उसके बाद तुम्हारे लिए जीनत, सजावट और तुम्हारी जिस्म की हिफाजत। ये बात भी अल्लाह ने इंसान की फितरत में उसके अंदर रख दी है। ये दोनों बातें इंसान के लिए उसका लिबास सबसे पहले उसके काबिल शर्म हिस्सों को ढांकने के लिए है, और उसके बाद उसका लिबास उसके लिए उसके जिस्म की सजावट के लिए भी है और जीनत के लिए भी है। युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है। एक और बात अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई है, इंसान के लिए उसका लिबास सिर्फ़ उसकी शर्म छुपाने के लिए ही नहीं, और सिर्फ़ उसकी सजावट और हिफाजत के लिए ही नहीं, बल्कि इंसान के लिए उसका लिबास तक़वा का लिबास भी होना चाहिए। तक़वा का लिबास क्या है? इंसान का लिबास पूरी तरह सातिर हो, उसके जिस्म को पूरी तरह ढांकने वाला हो, सातिर लिबास हो। ये तक़वा का लिबास है। सातिर यानी पूरी तरह जिस्म को ढांकने वाला लिबास, और उसका लिबास अपनी सजावट में, अपनी सिंगार में हद से बढ़ा हुआ ना हो। ये भी जो है तक़वा का लिबास है। तक़वा का लिबास ये है कि इंसान के लिए उसका लिबास उसकी सजावट है, मगर एक एतदाल में रहना चाहिए, एक मीडियम में रहना चाहिए, एक्सट्रीम को नहीं जाना, हद से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहना, और अपनी हैसियत से गिरा हुआ भी नहीं होना। इंसान का लिबास ये तक़वा का लिबास है कि अपनी सजावट में इंसान का लिबास हद से बढ़ा हुआ ना हो और आदमी की हैसियत से गिरा हुआ भी ना हो। तक़वा का लिबास वो है कि इंसान का लिबास फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर के लिए ना हो। इंसान अच्छे कपड़े पहनकर गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे, घमंड ना करे। ये तक़वा का लिबास है। अच्छे कपड़े पहनकर अकड़ा, दूसरों के सामने अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने लगा, तो ये तक़वा का लिबास नहीं है, ये तकब्बुर का लिबास हुआ। तो तकब्बुर का लिबास नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को तक़वा का लिबास पसंद है। और तक़वा का लिबास ये भी है कि मर्द औरतों का सा लिबास ना पहने और औरतें मर्दों का सा लिबास ना पहने। ये भी तक़वा का लिबास है। मर्द औरतों का सा लिबास पहने तो ये तक़वा से गिरी हुई बात है। और लिबास में
ایک قوم دوسری قوموں کی نخالی نہ کرے، دوسرے قوم کی نخالی نہ کرے، دوسرے قوموں کے جیسا لباس پہننا اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا ہے۔ تو اپنا جو لباس ہے، اپنا جو قومی لباس ہے، اپنی تہذیب کا جو لباس ہے، وہی تقویٰ کا لباس ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی نخالی کرنا اور ان کے جیسے لباس پہننا، یہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے، یہ تقویٰ کا لباس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، تو اس میں یہ تمام باتیں آ گئیں جو ابھی بیان ہوئیں۔ تقویٰ کا لباس میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ اور اس کے بعد آیت میں ہے ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، لباس اتنی بڑی چیز ہے، انسان کے کپڑے اتنی بڑی چیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، میری نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان کا کپڑے پہننا اللہ کی ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کا ایک انعام ہے انسان کے لیے۔ کپڑے انسان کے لیے اللہ کا ایک گفٹ ہے، ایک انعام ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کی بھی نشانی ہے۔ انسان کے کپڑے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانی بھی ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ کیسے؟ اینیملز کو دیکھو، حیوانات اور جانوروں کو دیکھو، اینیملز کپڑے نہیں پہنتے، اینیملز کو کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اینیملز کے جسم میں کوئی سوآت ہی نہیں ہے کہ ان کے کھل جانے سے اینیملز کو شرم آتی ہو۔ سوآت صرف انسان کے لیے ہے۔ سوآت قابل شرم حصے جسم کے اور یعنی اینیملز کے لیے کوئی سوآت نہیں ہے۔ اینیملز کے جسم میں کوئی سوآت ہی نہیں ہے کہ ان کے کھل جانے سے ان کو شرم آتی ہو۔ موسم کی مار سے بچنے کے لیے بھی ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اینیملز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جلد، ان کا چمڑا ایسا بنایا ہے کہ ان کی جلد اور ان کے بالوں پر ان کی جسم کی حفاظت بھی ہوتے ہیں اور ان کی زینت اور سجاوٹ بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام خود کر دیا ہے، ان کی جسم کی حفاظت کا اور ان کی زینت اور آرائش کا۔ اور رہا سوآت، شرم کے حصے جسم کے، ان کے لیے جسم کے کوئی شرم کے حصے ہے ہی نہیں، ان کے کوئی سوآت ہے ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہے انسان اور اینیملز میں۔ کپڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے بہت اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ ہے انسان اللہ کی نشانی۔ کپڑے ایسی چیز ہیں جو انسان کو جانور سے بہت اونچا اور بڑا درجہ دیتے ہیں۔ لباس، کپڑے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں، تاکہ انسان یاد رکھیں، سبق لیں۔ کیا یاد رکھیں اور کیا سبق لیں؟ یہ یاد رکھیں کہ ان کا دشمن شیطان ان کے ماں باپ آدم و حوا علیہم السلام کو بہکا کر، پھسلا کر، ان سے اللہ کی نافرمانی کروا کے ان کے قدرتی لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ یہ بات کو انسان کبھی نہ بھولے۔ انسان سے شیطان کی دشمنی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ انسان کو بہکا کر، پھسلا کر، اسے نئی نئی باتیں سکھا کر انسان کو ننگا کرنا شیطان کی پرانی چال ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے انسان کو۔ شیطان آج بھی یہ چال
चल रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अच्छे अच्छे नामों से शैतान आज भी इंसान को नंगा कर रहा है। कभी फैशन के नाम पर, कभी कैट वॉक के नाम पर, कभी मॉडलिंग के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर शैतान इंसान को बहका कर, फुसला कर आज भी उसके कपड़े उससे उतरवा रहा है, उसके सतर को नंगा कर रहा है, यहाँ तक कि उसके सौआत को भी वो खुलवा रहा है। इंसान इस बात को याद रखे कि शैतान आज भी ये चाल चल रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों और मुख्तलिफ़ अच्छे अच्छे नामों से शैतान आज भी इंसान को नंगा कर रहा है। शैतान की ये चाल इंसान याद रखे और अपने माँ बाप आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम के वाक़ये से सबक ले, याद भी रखे और सबक भी ले। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, यज़्ज़क्करून में ये दोनों बातें हैं, याद रखना और सबक लेना। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, अपने कपड़ों के बारे में भी इंसान याद रखे कि अल्लाह ने उसे एनिमल्स से बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। इंसान एनिमल्स की तरह नंगा फिरकर अपने आप को ना गिराए। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। तो ये है इस आयत के मानी और मतलब कि ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और ज़ीनत का ज़रिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कोई बोलना है इस मामले में तो बोल सकते हैं। ख़त्म मजलिस की तस्बीह आफरीन पढ़ेंगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।